Hi guys, bago pa siya kumata guys. So murag nag-crave ko og shake guys. Then napamantay na bili na mangga. Mag-shake lang ta. So I have a man. So mag-shake sa ta guys. Ay kanilang akong gamiton guys para kay gamay ramang. Di na lang to ang blender biuy kay kapoy kay hugas. Hugas ana ha. Oh. So, ay, can you get it? Ako sa ugasan guys. Igit ang knife din. Lamias akong to guys. Oy. Tapos namin ka ako rin. So, pork na to dire. Kuwata guys. Mag naman siguro guys. Guys, kung sakto ra guys. Okay, please. Lang. Actually, naamay ko ang gulaman. All cut mango. Siya nag-cut guys. O, di ka makat. Ako na lang din. Ako na lang uy. Kwato yung shopping board sa gusto. Okay. We have milk. Yeah. Condensed milk pa. Oh, kana. I got me. Okay. I'm just gonna put it first. Where did you put it? Ito, sa may TV. Sa may dikot. So, magkatag mango, guys. I will be the one. Lang. Iban, ayaw na lang pagtuga-tugaan na, be. Ako na lang, be. Just watch na lang, be. Ako cut sa mango, ma. Nag-iunsa na malinimo. Uy, naruin na. Eat this one. But I don't want to eat mango ron. Kaon anak. Just eat it. Ay, can you get that? The kuan the glass, baby, kaya I will do like this para easier siya. What kind of glass? The glass. Since naman tayo mangga, walang ko anong guys. Ini yung napadala dito si mama ng ako niya paon sa tunamo. Sa man nag-order, ang mana na nakadating guys. So, to do like this. You can do that, but I just like it to be sliced. Kawa ko, We slice it after. I slice it after. ganan kung magkuhan ato ano ba katong squares ba? Small squares. Crisscross ba? Para makuan ng good siya. Kanang dito maglisod og kuha sa iyang kuan lang. I don't want to eat it. I'm just gonna look at this. So, na tayo mango for ato ng hiwaan. Sakto ra ba itong butamanan o gamay ra jud siya? Okay naman siguro siya. I think you need to put banana. Wala man ta banana. Ay, saka Palit tag unya sa carbon may. para mas taste siya ba? Ibutang banana. I think gamay lang kayo siya. I think you put too much ice. So, mag-shake ta. Okay.
Mama, I think you put too much ice. Do you want to eat this? Bi pagkuha sa to butangan ni ako ani bi para ako gamiton sa next kay duha man na di man na mausan ako kag kuan. Ako ra dai mo kaon. Ako mag-drink. But do you get this glass? Dili di oh. Huh? Ay kuan ba? Suglanan aning mangga. May coming na mangga guys. Kada lang. Ay kadako. Wala gamay or kanang bawal lang be. Ako, kay friends na data sa TikTok. Ano to po? So, next. Lapot it. Ito it away bibi. So, Go. guys, na-chance na mag-blender na lang po guys. Uy. Kaya nalubat man siya kung ano yung transfer here. It's atin sa waswas. Guys, she's back. The eyes. Kagamay lang di ay masud ana. Kung ano lang ko. Mama's gone again. Stop sa bibig. So guys, okay na. Yeah. Guys, kanina lang akong gamiton guys. Ako na lang yung usahang pagkuhan. Daghan pa manggoy mo ibutang ma. More ana mo fit sa usa ka tawo. Cream and yadorin. Condensed milk. And later I will soup that whole thing.
Do you want ice in yours? No? Sakto ra jud na to ba? Pwede tayong mag-movie. Mama, kadaghan kayo. Ugali sa sa daghan. Ako ra nang gikuan ay. May kaya mi guys. Kasarap. Miyaw eh. Dali na ng shake. Ano man? Ami ko na tatong kuan job. Atong kuan ban. Sana mango float. Ah, sana dugayan mo na ako. Here, mother. I want Sito in mine. Let's eat guys. Mango float. Dali ka po, Tep. I can only feel ice. Buti man sa tamis kayo, babe. Uba pa mi ang diet guys, eh. Worth it lang.